Добрий вечір, я вас вітаю. І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в GreedFall. Я думала, що сьогодні ми з вами візьмемо Fallout, але я хочу дещо зробити за кадром. Я хочу трошки назбирати грошей, тому що у нас грошей просто нема. А цим займатися в період стріму якось, дуже незручно, тому що нам, по-перше, треба будувати поселення, а по-друге, нам потрібні патрони, тому що нам треба робити квест з механістом. Я думаю, що ми вже це почнемо робити з понеділка. Щоб так. А сьогодні і завтра у нас GreedFall. Так. Того разу ми з вами розбиралися з табличками вкраденими, печатками. Так, і я ось зараз думаю, що нам зробити. Піти далі по сюжету? Чи нам просто так мало дали у цього всього? Так, давайте ми подивимось. Забула вам сказати, що я вам бажаю приємного перегляду. Бо я так зразу. Так, завданнячка. Ось це нам потрібно. Так. Я просто не пам'ятаю, там інтуїція чи щось інше. Зараз, одну секундочку. Так, де оця штука у нас? Де в нас ця штука, щоб переміститися? Все, вона на виході з цієї місцинки. Так. Господи, будують, щось будують, десь щось будують. Так, я вже бачу наш вихід. Так, нам ось сюди. Там, наскільки інтуїція нам потрібна. У мене якраз є одна оця навичка. Так, давайте з вами когось візьмемо. Може, Курта. Чи Васку. Давайте Курта візьмемо. Так, Петрус. Гуляй. Курт. Все, побігли. А то ми так добряче погрязли в цих додаткових завданнях. Вони цікаві, ці квести. Ніхто не каже, але... Так, як ми добивали ці наші навички, це кошмар. Так. Так, нам треба у табір, нам треба зараз подивитися, який рівень, що нам потрібно, щоб обшукати той нещасний труп. І знайти нарешті Константина, тому що вже ні одна нормальна людина вже б не вижила після такої... Так, ми біжимо поряд, нікого не чіпаємо, ми дуже зайняті. Я дуже зайнята. Я не хочу з тобою зараз розмовляти. Так, Так, а де вхід? Я не бачу. Ага, ось вхід. Я почитала, як можна більш-менш заробити грошей в Fallout. Я про це знала, але я не думала, що якщо все зробити правильно, то у нас буде багато цих кришочок. Нам треба ще встановити оці водяні насоси, які качають воду. Вода дуже дорога в Fallout, чиста. Так, інтуїція, другий рівень. Так, інтуїція. Ні, ми самі собі альфри. Ми самі собі альфри зараз. Так. Це ось тут. Інтуїція, правильно? Це таланти. У нас якраз одна навичка. Да. Давайте. The corpse retains the marks of a bludgeoning. There are large bruises all over it. I can see no wounds that could be attributed to a blade or musket shot.
The main wound is found on the chest, which was crushed by something tremendous, to the extent that the skin has been torn, and the ribs are in pieces and the organs punctured. The edges of the wound are singed and smell of burnt flesh. There is a powdery spot on this wound, as if from ash or dusty gravel. Kadazak bore the brunt of this attack of incredible force. I would venture to say it was inhuman. I can only imagine one thing that would have inflicted such a wound. It's as if an enormous burning stone hit him right in the center of the chest. And seeing as how the bodies of the soldiers we found were sporting wounds of a similar nature, we can deduce that we are tracking a man or a creature capable of using molten rock as a weapon. I can't imagine an Adaig behaving like this. It is not their way. That they might attack careless hunters or warriors, true, but to attack Katazak, the power to call volcano fires, could only be that of a guardian. No simple man wields mountain fire. We still don't really know who is actually behind this attack, nor what they want, judging by the severity of these wounds. I fear the worst for Constantine. All your experiments. You've learned so little. You've learned to fear. Your instincts should have been enough. We had to at least try. Are you not even concerned? Or angered by what happened to Katazak? We've grown accustomed to the loss of lives, your relentless attacks and incessant treacheries. All the same, there is truth in your words. This attack is out of place. Guardian and Donegad would never attack one another. There is a ritual that might help us. Anatalas Fair. The Anatalas Fair? What is it? Tell me more. It is a magical rite that only a person with a powerful bond to both spirits and nature can perform. It allows the Donegad who chants it to relive the last moments of an Onol Manawi. That would allow us to at least see the face of his assassin. If what I have heard is true, yes. To my knowledge, only one Donegad still living knows the ritual. Let's ask her for her help then. She might be able to tell us what has become of Constantine. You are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns. Imagine the pain of the wounds of another, shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. This is what you must ask of the Tiernahach. It is the price she must pay for performing the ritual. When her companion was lost in battle, fighting against your own, she wanted to live that death beside her. Since that day, our Tiernahach Kadachtas has never breathed air with the same breath. That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. Господи, якийсь кошмар. Якийсь жах. Так, це нам куди? Бідний наш кузен. Так, зараз ми прийдемо, вона скаже, що нам потрібно купа всіляких завдань робити. Ну, ви знаєте, як це проходить. Я вам допоможу, якщо ви мені допоможете. Якщо ви мені там принесете те, вб'єте тих, і я вам тоді скажу. Завдань буде 45, а її слова дуже малі по розміру. Так, тваринки, ми вас не чухаємо, ви нас теж не чухаєте, все. Ти. А чому я не... А, можу, господи. Чудово, бо я думала, боже, який кошмар, прийдеться вбивати тварин. Так, і куди це нам треба? Так, це ж рідне поселення нашої Сіори.
Прямо туди, прямо туди. Фрасонегат, ліс стародавніх. О! Дивіться, яка краса. Hello, Mev. Renoixe, why have you come here again? I've come to ask for your help. My help? You still seek the remedy for the sickness on your island? Or are you looking for something else? My cousin has been taken, and I've been told that you could help me. Truly? And in what way? By performing the Anatalis fair on the body of Katasak the Donegad. Katasach is dead. Under Vush Dire. This is a great tragedy. He was a good man. Perhaps the best of us all. How did this happen? He went with my cousin to a sacred site when they were attacked. My cousin has disappeared, taken according to a witness. And Katasak suffered terrible wounds. We examined him, and it seemed as if he had been struck by molten rock. Fire of the earth? Only the Nadaig Manemen have the power to wield it. But none of our own would have attacked Katasach. This is why we need your help. We want to understand and to find who's responsible. And you will avenge the dead as you have avenged my wound in the past. Very well, Renoixe. I will help you. And I also wish to gain understanding. Our island wails in suffering. Many Sinol Menawi have died. The Anatalas fair may kill me, but at least I will know. You will need to act as my Voglendaig, and bring to me the necessary ingredients while I prepare. What do you require? A potion. And listen and remember, or write in your language what I shall tell you. Do not forget, the viscera of the scavengers must be taken from a place near the battlefield, because they contain the flesh of those who fell. As for the personal object of Katasach, find his weapon, because it knew his fury and his despair. He didn't have a weapon when I found his body. I'll search the battlefield. Where can I find him? In Doren's camp. She recovered him after the battle. Very well. Not far from there is a sacred circle. You'll find me there when you have united all that I need. Then we can perform the ritual when the moon is high. I'll go and get the ingredients you require, and I'll find you there when the moment has come. Safe travels. Ну, я ж сказала, купу зараз його будемо збирати, і потім нам скажуть, що нам не вистачає там чогось. І ми будемо знову як дурні бігати. Всю гору збирати. Ці навички. Так, що нам потрібно? Так. Так, це де саме це поле битви? Не бачу. Добре, тоді нам... О, де наш стовпчик? Такс. Йдемо збирати кишки. Кошмар, кошмар. Якщо нам чогось не вистачить зараз, це буде жах. Я кажу з навичок. Тому що вони дуже слабкі тут, я не знаю. Ну, як, вони не слабкі, я не бачу їхньої повної функції для цієї гри. Тобто там потрібна інтуїція, там наука, там ще щось. Такс. Ой. А ми можемо якось обійти? Так. Нам сюди ж, правильно? Щось я не туди перемістилася. Ну, вже різниці немає. Що ми шукати будемо? Немає абсолютно ніякої.
Так, ну давайте подивимось, може у них щось буде. Так, нема. Нема. Лімфа чудовиська. Значить, це не ті чудовиська, які нам потрібні. Ту-ту. Ту-ту-ту. Я знову напряму підключилася, тому що я вже боюся. Інтернет якось погано працює через Wi-Fi. Мабуть, напруга падає постійно, щось з напругою. Тому напряму підключитися дуже правильне рішення. Так, а у них нема? Ціле серце, а кишки? Кишки! Кішки! Так, давайте заберемо зброю. Та ж, як вас багато! Як вас багато! Чому вас так багато? Ти що? Який ти? Страшний. Так. Так, це ми взяли. Так, нам сюди. Це у них треба взяти лімфу, чи я щось не розумію? Не лімфу, а кишки. Ну, лімфа і кишки це ж різне. О, ти диви, гуляє. Ну, хоч одного я звалю. Та ну давай ріж їх. Стрягла. Все? Та ну що таке? О, ось вони. 1, 2 і 3. Так, це в нас є. Зброя. I recognize this weapon. It's Katasax, I'm certain. It must have been broken during the battle. Let's take it back to Mev. Так. Так, можна ж? Мені ж вистачить навичок. Мені ж вистачить навичок. Та ну щоб вас всіх, дивіться. Мені потрібен перший рівень науки. Якби ви зараз бачили мої обличчя. Ну, я не знаю, що сказати. Так, а коли в нас там наступна навичка? Це ж до талантів відноситься, ви розумієте? Навіть це не до характеристик. Це відноситься до навичок. Так, талант. 29 рівень. Ми з вами на 25-му. Ну чому? Чому? Так, давайте ми зараз їх зберемо. Там у когось є завдання якісь, правильно? Так, у Сіора з нами буде бігати, поки ми не поховаємо її матір, тому ми не зможемо.
Так, давайте візьмемо жіночку. Sade, I'd like to discuss something with you. I'm listening. My colleagues are only interested in the physiology of the islanders and consider everything else to be superstitions. However, if we want to understand how they are transforming, we need to take a look at their culture. The potions they drink, the dyes they use are surely the source of their physical changes. Why not talk about it with Siora? It seems to me that she would be the best one to help you. Siora is very suspicious of me. She will never betray the secrets of the Dunegada. But I was told about a place of ritual called Kurganau, decorated with carvings and offerings. By studying them, I hope to better understand what is possibly the greatest mystery of this century. But you are already very busy. We'll talk about it another time. Anything else? Так. Давайте Do запитаємо you ще often щось. hold strangers at gunpoint? Only when I'm being tracked. What about you? Do you often track young ladies? Your journal was surprisingly thorough, and your observations very pertinent. How could one not want to find someone so brilliant? Your compliment goes straight to my heart. I mean it. But I regret to inform you that your friendship appeals to me more than your appearance. Anything else? I must leave you. Так, я думаю, що нам потрібно її взяти. Курт, вибач. У нас тепер такий жіночий тандем. Так. По завданчиках. Ну, ця наука, це просто, я не знаю. Це просто якісь прокляття ці. Я ж кажу, вони не продумані абсолютно ніяк. Так, завдання. Це теж там щось потрібно. Основні завдання просто всі у дупі. Так. От тепер можемо поговорити. Sade, I would like to go to Kurganau, the place of ritual, to study the carvings and offerings there. But you are already very busy. We'll talk about it another time. Anything else? Where do you come from, Afra? From Alima near Assad. It is but a small town, but there is a particularly renowned observatory there. My parents wanted me to become an astronomer, but I chose the Earth over the sky. I was always more intrigued by life rather than distant stars. Plants and animals fascinated me as a child. For this reason, I left Alima quite early to study in the capital, and I seldom returned. When did you arrive on the island? A little more than 2 years ago. My master, Dr. Rasili, suggested that I should follow him to Tirfridi. He needed help cataloguing all the unknown plants and animals. How could I decline such an offer? There's so much to discover here. Do you miss the continent? Your city? Your family, perhaps? No. When I arrived on this island, I immediately knew that it was where I was supposed to be. I must leave you. Так, ну ми з нею поговорили, що далі? Ну так це ж Альфа, правильно? Sade, Ну I так, would це like to вона. go to Kurganau, the place of ritual, to study the carvings and offerings there. But you are already very busy. We'll talk about it another time. А, вона. Я просто не слухала, тому що сирена почалася. Розумієте. Розумієте, чим це зв'язане? Так, у нас є тоді у Петруса. Давайте Петруса візьмемо тоді. Тоді Альфа піде гуляти. Знову беремо Петруса і знову робимо завдання для інквізиторів. I need to speak with you, my child. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Can we talk more about this later? I don't have time for it right now. Of course, my child. Why did you come to see me? Так чекайте, я ж не можу. Take care. У мене ж немає науки. Камон.
камон, що це за несправедливість? Боже, я що, зламала гру чи що? Петрос, іди гуляти. О, Боже. О, Господи. Так. Це жах якийсь. Так, це просто жах. Це просто жахіття якесь. У страшному сні таке не присниться, я вам кажу. Та ну хватить вже, гра. Чому ти не виділяєш тоді, коли мені потрібно? Так. Давайте спробуємо пошукати ту Керу. Мене ця гра просто, вона мене вбиває. Вона мене просто вбиває, ця гра. О, у нас всі дурні. Sarah doesn't seem to have returned to her village. Someone here might know where to find her. If she came by here after having locked us up in the grotto, she would have warned them we were coming. So even if they know where she's gone, they won't tell us a thing. This woman knows the mountains like the lining of her pocket. If she wants to disappear, there will be no finding her. And might I remind you that my first duty is to protect your cousin. Yes, that's true. We must find Constantine. The High King can wait. Да, я гру зламала. Я зламала гру, ми не можемо нічого зробити. Ви розумієте, який кошмар? 25 рівень. Мені потрібен 29, щоб отримати оце все. Так. Так. Що це таке? Де моя одежа? Що сталося? Чому я схожа не на себе? Я просто повернула навички. Ви зрозуміли, що я зробила? Так, нам треба цей, зараз все буде. Зараз все буде. Так, в нашій області там загроза металобрухту. Хто знає, той знає. Так. Так, ось таланти. Господи, ненавиджу просто. Ремесло, наука, харизма, інтуїція, енергійність і інтуїція. Так, отак вже нормально буде. Так. Так, це беремо. Сила волі є. Сила. Я ж не все хотіла. Так, це мені не потрібно. А, у мене вже все. Так, навички, добрий день. Все спочатку. От на що це робити, гра? Навичок дофіга, вибачте. Дофіга. Навичок, які абсолютно не потрібні. Вони абсолютно не потрібні, абсолютно зайві. Абсолютно. Чим я зараз займаюся? Фігнею. Вибачте.
Так, ну все, дайте ми жіночку одягнемо. А тут дали нам якісь незрозумілі речі. О, я без зброї, тому що мені ненавиджу просто. Так, ну все. Тепер з наукою. З наукою. Де оцей? Ніхто ж не сказав, що треба думати, як розподіляти оці всі навички. Ніхто ж не сказав мені цього. Гра ж не попередила, сказала, що вам там, щоб пройти далі, вам там треба буде ось це. Чи ось це. Так, а як ми можемо вийти? Ніяк? Абсолютно ніяк. Так. Зараз нарешті будемо йти по сюжету. Але нам потрібно куди переміститися. Так. Та ну попади, будь ласка. Так, все добре. Гра не сказала, не попередила про це. Називається «Подумай сам, зламай голову, промучай всіх навкруги, себе промучай». Ну це неправильно. Коли ці всі накатаються оці їздуни, які їздять зі своїми вихлопами. Так. Ні, ми оце робимо. Так, слухайте, давайте ми, знаєте, що зробимо? Давайте ми спочатку поховаємо матір Сіори. Ви зрозуміли, щоб вже скінчити оце все. Так. Вже тоді по порядку. Це нам сюди. Це просто якийсь кошмар. Ви розумієте, щоб пройти далі? Що мені просто прийшлося все зробити з нуля. Просто я не розумію цю гру. Тут немає... Все, не буду її... сварити цю гру. Що є, то є. Квести інтересні. Господи, це шахід чи це мотоцикліст? Я щось не розумію. Чекайте, я прислухаюся. Ні, це мотоцикл. Воно просто таке схоже на шахет, що я не знаю. Що я ж думаю, куди його бігти. Так, щось я не understanding. А, ну так, я ж не туди пішла. Я думаю, що таке? Як звідси вийти? Так, і ще раз. Нам вниз, правильно? Так, а нам ось сюди. Все. Знайшла шлях.
Зараз ми нарешті поховаємо її матір у 13-му стрімі. Нарешті це станеться, і ми підемо по сюжету. Нарешті це станеться. Я просто думаю, господи, скільки можна вже, скільки можна? Ні-ні-ні, ми біжимо повз вас. Нам ви не потрібні. У нас немає часу на оце все. «29 рівень, ну можна давати по 3 тоді навички, по 3 таланти. Там по 3 того. Ні. Давайте раз через 150 давати по одній єдиній. Так, ми ж хоч правильно біжимо. Господи, бо я вже навіть не знаю. Так, правильно, нам сюди. Тваринки, нас тут нема. Я знов не розумію, що це летить. Чи їде. Як спеціально ці мотоциклісти, як знають, що шахеди, вони починають спеціально під моїми вікнами їздити. Серйозно. We must place a censer where her head will be, and another near her feet, and then you will have done everything you could to help me. And I am infinitely grateful for it. Your presence by my side means a lot to me. But only my sister and I can participate in the ceremony. This is how our ritual of the dead is performed. Do you understand? Так, ну що, давайте підготуємо. Підготуємо. There. Everything is in place. Thanks again, Honor Manon. My sister should be joining me soon. You should wait outside. These rituals are demanding. But they help us to say goodbye to those we love. You have been a true friend. A Karans, accepting to help me the way you did. Thank you. I will never forget the kindness you displayed. Conforming to our customs and staying by my side. It's only natural, Siora. I know what it feels like to lose someone who was dear to you. We should go now. It is time to return to the living. Ну, нарешті ми це зробили. Шкода, що вони не показали якусь невеличку кат-сценку. Так! Все, тепер далі по сюжету пішли. Відносини. Петрус – симпатія, Альфа – підозрілість, Сіора – симпатія, Курт, Васко – дружба. Ну, тому що це чоловіки. А що? Вона такий рубаха-хлопець. Для них. Так, все. А куди нам тут іти? Щоб я... Так, а куди ближче? Ближче, напевно, у табір. Чи не у табір? Ближче, напевно, сюди. Різниці, в принципі, немає ніякої, ну щоб... Хоча б невеличку кат-сценку. Показали. Я вас не знаю. Так. Хотілося б міні-карту,
щоб кожен раз не заглядати. Хай вона буде динамічна, та міні-карта, але хай вона буде десь там. Справа чи зліва. О, а це що, наші прапори, чи що? Ну, воно зелене, але здалеку. Слава Україні. Ви ж не будете нас бити, ми тут просто побіжимо поряд. Так, тепер нарешті. А, чекайте, ні. А що по завданнях гра? Так. Так, нам без різниці, в принципі, де робити, правильно? Нам без різниці, де це робити. Головне, щоб був верстак. Такс. Ось це. Так. Добре, йдемо туди. Так, це де? Угу, це ось тут. 1 день. Це що, це не ніч? А можна буде перемотати, будь ласочка, це дуже важливо. Магасвар. Долина Великої битви. Так. Якщо зараз не можна буде перемотати час, це буде кошмар. Нічого не знаю, я нічого не знаю, нас нема тут. Тваринки, ми собі біжимо поряд. Так, чекайте. Угу. Це сюди чи ні? Were you able to find the elements I need for the ritual? Yes. Here is what you asked me to bring. This is good. But the moon is not yet high enough. Would you like to wait with me? Yes. I will keep you company. Sit then in that case. And remain silent. I must meditate. Katasar, we have come to learn the truth of your death. Ato al confrangawi brandi, olehana memen adestame haman. Baravridenan tahanemo quate grenfen, linkui damda renaute da hodos. Lemat, de tahawan kloisam, de talugedon velam, de taragam buledam, de tatamenam reloidan, a de talamen kantebeidam, en antelam verfractandom. Katasak, help me, please. Show no fear. I do not think he means you any harm. What is this? This monster. Why
don't know. Or don't understand. It is as if it seeks you out. It wants you. You never should have done that, Katasach. To save one Renaikse, you put us all in great peril. His spirit is different. He receives badly. You have woven the bond of the Deathbringer. What is happening to you? Get a hold of yourself. Come on. I cannot believe it. He has returned. Who has? Finbar. The High King. We thought he was dead. He disappeared months ago. Is he the attacker? And what of Constantine? Have you seen a young, blonde-haired man? He was sickly. Yes. The golden-haired was there. And he was afraid. Katasach protected him before he was killed by Finbar. Leave me now. I am very tired. How are you feeling? Better. What are you going to do now? If I want to have any hope of finding Constantine, I must follow Vinbar. I have no choice. I will need to return to his sanctuary in the north of the island. He must be hiding there. You know where he is? Yes, but I wasn't able to enter. I have one seed, but I need another. Vinbar is a very powerful Donegan, as well as being the High King. He has access to knowledge that even I cannot attain. He has seen the true face of Enol Mil Frichtim. His secrets must be well kept. And he would only have shared them with those he loved the most. Yes. I must find Sarah. She is certainly the only one to know which seed is needed. Thank you, Mev. You have helped us greatly. Do not thank me. I have not done this for you, but for Katasach. In order to satisfy my curiosity, I betrayed my king. You will find him and confront him, no doubt. All that remains for me to do is to pray that I have done nothing that cannot be fixed. Farewell, Mev. Так. Тепер нам треба знайти з вами цю Керу. Як вони між собою пов'язані? Так. Так, треба знайти Керу. Так, табір ось тут. Чудово. Так, я ж хоч правильно біжу. Бідний Константин. Господи, людина нікому нічого не зробила поганого. Він був абсолютно добрий. Абсолютно добрий. Не мав ні до кого зла, хотів бути справедливим правителем. Бачу того короля. Це просто жах. Верховний король. Відчуваю, що буде королівська битва. Буде смішно, якщо це буде її справжній брат. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це буде смішно. Що вона буде його рідною сестрою. Я досі не можу... Я навіть не можу звикнути до її цієї татуювання вуса. And so you have left the cavern, Renaikse.
And here you are again. I have no idea why you suddenly decided to shut us in there. But it matters little. I must know what second seed is required to open the door to the sanctuary. Now, more than ever, we must find Vinbar. He slew Katasach, and he holds my cousin captive. Vinbar would not have killed Katasach. He respected him. And why would he bother with your cousin? I have no idea why, but I know this to be true. The Tiana Hakkadactus revealed this to me. Would you accuse her of lying? No. You are the one who lies like all the other Renaigse. And I thought that I could trust you. I should never have let you enter the cavern. And even less have allowed you to leave there alive. 8 more! Ну, все. Да. Все. Пішли звідси, нам тут більше нічого робити. Нам тут більше нічого робити. Я, в принципі, знала, вона просто негативна жінка. Тобі не можна було довіряти. Ти нас там закрила, ми тут до тебе прийшли з питаннями, і ти така, він би не став вбивати. Звідки ти знаєш? Звідки ти знаєш? Ти особисто звідки знаєш? Так, чекайте. Нам куди? Поки вони там один одного б'ють. Все правильно, я біжу. Ой! Не треба мене в спину бити. Це нечесно. Так, це сюди? Ні, це трошки далі. Я не знаю, є такі люди, які запам'ятовують місцевість в іграх. Я не можу запам'ятати. Так, чекайте. Ви мене не пустите, чи що? Я пройду просто так, ви мені не завадите. Так, все, нарешті, уї. Нарешті. Так. Ой, я тут можна заплутатися. Господи. Господи. Я серйозно? Я оце ходила тут? Серйозно? Я щось не пам'ятаю цього. Абсолютно не пам'ятаю. Можна заплутатися. Такі лабіринти, що я не знаю. О, починається. Можна просто так оббігти вас? І нема у мене ні куль, нічого у мене нема просто, розумієте? Абсолютно нічого нема. Просто гола і боса. Курт, ти все? Ну так, ми ж знаємо, що неможливо, знаємо, що гра ти любиш давати нам вказівки, які б не слідувало. Так, а де? Куди? Щось жеречить, я це чую. Зараз летючі паскуди
Та ні, мені не це потрібно. Тактична пауза. Нащо мені та тактична пауза? Все? О, я пам'ятаю ось це. Такі страхіття. Щось так багато всіляких тварин, що я не знаю. Вставай, вставай, вставай. Ну давай, що не працює? Та може хвати мене жерти, паскуда, набридла вже. Заваліть його вже. О. Так, що там, де ми там? Де я взагалі? Мені здається, якісь такі звуки дивні. Так, я зараз повернуся. Так, ну що, вперед. Ну давай, все, ховай. Та ну що ж ти будеш, де ти взяв? Це що за жорстка тварина? Фу-фу-фу. Скільки воно все? Господи, добре, що в мене... А чому? А чому я не можу залізти? Що це таке? Гра, що відбувається? Чому? Ну чому так не можна пройти? Ну скажіть, ну серйозно. Чому якісь невидимі стіни? Нащо це потрібно? Верніть мені Констянтина! Можна вже, будь ласка, без бійок? Чекайте. Не зрозуміло. Не зрозуміла натяку. Так, нам сюди. Правильно? О, боже мій! Все? Якийсь треш. Вже почався якийсь треш.
От абсолютно треш якийсь почався. О боже, нарешті. О боже, я просто могла до цього табору завантажитися. Серйозно, гра. Давайте якісь хоч 3 кулі купимо. А, ми не можемо купити кулі, бо... А, ні, чекайте, ми можемо якийсь собі пістолет. Ми можемо собі щось дозволити. Так, чекайте. Хоч щось. Фух. Чекайте. А це де? Ой, це. Ой, пішли ви у дупу, от серйозно. Щоб я не могла мати вогнепальну зброю, тому що для цього мені потрібна якась міткість. Now that we have both seeds, the ritual should work. Так, є раз, є два. Найс, нарешті. – 26 рівень. І щось дали. Ну, хоча б характеристику, щоб я... Безсовісні люди. Що я можу сказати? Розробники безсовісні. Поверніть Констянтина. Констянтина поверніть мені. Мого рідного кузена. Ну, не по крові, а кузена по... тому що ми росли в одному домі. Туруру. 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 Ой, ой, що зараз буде? King Vinvar! Why? Constantine didn't do anything. He has never sought to wrong your people in any way. Like a worm he burrows. You are so naive. You cannot see with my eyes. Enol Milfrichtemin saw the wound. From atop the volcano, he warned me of the danger. Fed by bitterness, driven by desire, taking without giving, he will be the end of us all. You have gone completely mad. Take it! You are too blind, too Renaigse to understand. Leave him! А, тобто ви вважаєте, що я цей, що я... Бийте його. Оце у нього меч, слухайте. Щось для короля ти слабкий. That's enough. Free him. I cannot. Oh, source of light. Free him. Oh, damn it.
Що це починається? Ну да, у мене нема куль, найс! Ха-ха-ха. Бий! Ой! Так, спокійно, спокійно. Зараз ми його поріжемо утрьох. А ми утрьох поріжемо короля. Your cousin is probably freed from his stone prison. You're right. Let's go see him quick. А не можна його з нього щось взяти? Ми вбили короля, слухайте. Що буде? Constantine, wake up, please, I beg you. Hang on. We are bringing you home to get you healed. Ми отримали з вами приз «Кам'яна тюрма». І там ще був якийсь, я не спіла прочитати. Якийсь кошмар. Господи, що це було? Скажіть, що це було? Зрозуміло те, що нічого не зрозуміло. Скажу я вам так. Що це з королем? Хто в нього оселився? 3 days have passed since we returned. I need to go to the palace to see if Constantine has finally awoken. А можна було сразу 29 рівень дати нам? Оце, я розумію, команда. Ви дивіться на них. Оці двоє просто чудові люди. Ні одні НСП, як я їх називаю. Ні одні напарники так просто не допомагають. Тут хоч все працює. You should get some rest. You're not being reasonable. To hell with reason. I've rested long, and I'm well enough. You've just barely woken from a stupor that had you on death's doorstep. The affairs of state can certainly wait another day. Thank you, my lady, but I am amazingly well. You can take leave of me with no fear, I assure you. He just escaped a deathly sleep, and here he is ready to conquer the world. Your cousin is exasperating. What now? Are you going to scold me as well? No, I'm just relieved to see you're still alive. I'm quite relieved myself, actually. Thank you, fair cousin. Without you, I would be dead thrice, wouldn't I? Or is it the 4th time? If we start counting the time you stopped me from climbing the ramparts of Serene, we'd be up to 5 times now. It's unbelievable. You feel no pain whatsoever. And your complexion. I haven't even taken a look at myself. Is the improvement visible? I would not go that far. How is it that... What happened? Don't make that face. It's merely a major miracle. Come on now. I'm going to tell you everything. We have been waiting for your return. I knew you would do everything in your power. I have always trusted you. But Katasak feared that I would not hold on long enough. He spoke to me about a ritual that would help me. I was excited about it. And in spite of all that has happened, I don't regret following him. We went to the ancient site. A place full of magic. I followed his instructions. And all of a sudden... What an incredible sensation.
I felt better than I have ever felt, cousin. Alas, we had very little time to celebrate. Cries came to our ears, and beasts jumped all over us. We fled for a while, as other soldiers fought through, creating a path to join us. But I can see from your face that you know this already. Indeed. Once on the ritual site, I followed your tracks and deduced what had happened. Щось з ним не те. Щоб це не стало так, що ви зрозуміли, що король переродиться в тілі Константина. Щоб це не так не виглядало. Tell me more about this ritual. What did it consist of? It is, I think, a ritual that the Donegada practice to bind themselves to the island. Donegada? Katasak taught you their language? Just a few words. He wanted me to learn, to understand, but we had so little time. So we visited this infamous site, where he prepared for me a sort of potion. What ceremony! I had to cut my hand in front of an enormous stone, and there, a gigantic beast came and started circling around me. It was incredible. I truly felt a bond with that place. Like a wave came through me, as if the power of the island was running through my veins. It was marvelous. And now I am Onol Manawi, like you. Even if the Malachor left me a few of its marks. Do you have any idea why he didn't kill you? Like the others? No, not really. It seemed like he was trying to tell me something, though. He spoke about isolating me from the world, that I couldn't return to the earth. It made absolutely no sense. But aren't you happy that he let me live? Don't speak foolishly. Of course. I just want to understand. It seems that Vimbar was targeting you specifically. Did he say anything to you? I was still very weak, and most of the time he whispered in his own language. It seemed that he was speaking to someone and following his orders. But there was no one other than us, cousin. The crazy madman must have been hearing voices. But you had to encounter the god of the island, didn't you? How was Enon Mil Frictumen? Yes, I passed a trial for that. But the only one who could guide me to the sanctuary is dead. Oh no. Do not tell me. And yes, only the High King can open the sanctuary, according to Glendan. I have no choice but to return to see him. I'm certain they are going to name a successor. Так, щось мені наш Константин не подобається. Я серйозно, він мені не подобається. Він виглядає жахливо просто. У нього ростуть ці коріння з голови. Це якийсь кошмар. Так. Характеристики нам коли дадуть? Нема. Характеристики 28 рівень. Ой. Щоб ви були здорові. Та не треба. Так. Давайте сюди. У нас сьогодні такий сюжетний день. Ну, хоча б він живий, Константин. Зараз все сюжетне завдання зробимо і спробуємо поговорити з нашими іншими товаришами. Зараз мене проклянуть, що я вбила Верховного Короля. Ви ж знаєте, як це буває. Good day, Glendan. Beort Tirtomat, Karans of Katasach. We learned of his death. Andevosht Tire. Alas, his was not the only tragic loss. Your High King Vinbar is also dead. He was taken by folly.
He went away into the mountains after killing Katasak and capturing my cousin. Nothing I could say would allow him to see reason. Are you telling me that you were the one who killed him? Kertonsidag. What happened? How could a friend of Katasak do such a horrible thing? I am sorry, but your High King did not leave me the choice. He was about to kill my cousin, and then he attacked me. He was becoming a guardian, a Nadaig. Perhaps it was for that reason he lost possession of his wits. I believe you. You have sufficiently proven your friendship. But something escapes me. Why? Why would Vinbar have done such a thing? His offering to Tiafradi does not justify what he did. You know that I wished to see Enon Milfrictiman, and he was the only one with the power to allow me to do so. I would not have caused his death voluntarily. Believe me, I'm just as sorry as you. Undivorced, Tire. We will celebrate his memory as well as those of all the members of our council that have fallen. Vladnit, Katasak, and now our High King. These are dark times, but in spite of our mourning, we must elect a new High King. The children of Tiafradi cannot remain without a guide. All the more so in these troubled times. I will notify the Mal of all the clans, so that they may know to travel here. Who has a chance of being elected, in your opinion? Deirdre is powerful, and many clans would follow her. The wisdom of Dunkas will also attract support from many. And there is also Ulan, a clever fox who is very capable of convincing the entire world with his honey-dripping words. Deirdre, Dunkas, and Ulan. I must convince them to help me if they are elected. I suppose. I must begin the preparations. You must leave now. Так, ну все. О, так, ну це ми будемо робити наступного разу. Goodbye. Qua awelem said. Зараз ми підемо до себе додому. Це практично увесь острів. Я ж думаю, що вже ті завданнячка відкриті. Так. Так, ну що, жіночко, ти готова? Sarde. I would like to go to Kurganau, the place of ritual, to study the carvings and offerings there. But they call it a dangerous place and I cannot go alone. Will you accompany me? Що це інтернет просідає? Що сталося? Very well. Understanding these transformations will surely be useful. Thank you, Sarde. I knew I could count on you. Let's go. Так. Давайте підемо нашим жіночим тріо, тобто квартетом. Що я зробила? See the pretenders and hope that they will accept us. You are a metamorph. The natives will listen to you more carefully. Так. But you will still need to convince Нам ось сюди. Так, якийсь кошмар відбувається. Буде смішно, якщо вони Константина виберуть Верховним королем. Не знаю. Не знаю. Оп.
Вставай! Оце ж нема у мене куль, ви розумієте, який кошмар? Так, спокійно, я не загину. Так, все. Що далі? You were lucky. Without our presence here. Yes. Blessed be the earth that has brought you to us at this time. I was touched. I am hurt. Oh no! Morian! These creatures are venomous. If their venom has come into contact with her blood, this young woman does not have long. And we are too far from the village to seek help. How are we going to save her? I know a potion that will erase the effects of the venom. I have a vial of it in my bag. Hold on. Thank you. Truly the best winds have brought you to us. Here, drink this. Don't worry. It'll heal you. You can trust her. She knows what she's doing. Morian, what do you feel? I feel the pain leaving me. She is saved. You have great wisdom. May the trees always bear fruits on your journey. You have saved Morian. It was nothing. I'm glad I could help you. You are different from other Renaigse. You know the potions. But what were you looking for here? We came to study this place, the carvings in particular. This is one of our places of ritual. A place of connection. What do you hope to learn from our carvings? I seek to understand the mechanisms of your transformations. I think these carvings could help with this. You seek the secrets of the Donegada. You should speak with Armal. Yes, his name is Dunkas. He is also our Donegad, and his wisdom is boundless. Here is someone who should be able to answer all your questions, Afra. Let us go then. We will have time to discuss on the way. I have so many questions about this place, about the rituals that take place here. Ну, правильно, у мене все готово, тому що я його коли зробила, це зілля, фіг його знає. І в мене ще наука перший рівень чи другий. Та ви що, я крута. Тому так швидко ми не бігали, як ідіоти, і не шукали рослинки. І не готували, бо вона вже б померла б, напевно. Так. Червоний ліс. These Renaigse saved my life. What happened? We were meditating at the sacred circle in Kerganau, and we were attacked. Morian was poisoned, and they gave her a potion. Really? We are not yet used to the Renaigse doing something without expecting something in return. You should go and meditate now. I have to talk to them. They are different from the others. I'm sure of it. I hear your gratitude, Morian. It honors you. Now go. Leave us. Here you are again, Renaigse. Thank you for saving Morian. It was a kind gesture. Please. We couldn't let her die without doing anything. This feeling brings you honor. But what were you doing near our sacred circle in Kerganau? It was me who led my friends there. I was hoping to study the circle to better understand your culture. Loyans always want the same thing. They covet our secrets to better steal our land, to better hurt our children. Calm now. Perhaps this lioness is different from the others. Maybe we were wrong about them too. I'm not trying to conquer your island, let alone hurt anyone. I just want to know. A noble quest that could perhaps bring peace, but to which I cannot answer alone. I cannot reveal such secrets without seeking advice from the Order Donegada. But in order to thank you for saving one of our daughters, stay with us tonight.
eat and celebrate life. Maybe by sharing this joyous moment, you will learn something. We accept your invitation. Isn't that right, Sarde? Of course. Thank you for welcoming us, Dunkas. Так, ну все, пішли. А, вже тут? I'm sorry. You look disappointed. I did not expect your Denegad to reveal all its secrets to us, but I would have loved to learn more. Perhaps you should be patient. It takes years to understand the mysteries of the Donegada, and since you are staying with us tonight, it will be an opportunity to continue learning. That's what I hope. Thank you for welcoming us tonight. We had a good time. Yes. It was very enlightening. We are glad that you stayed with us. We too have learned from you. Your face brims with thoughts, Afra. Is something wrong? It's nothing. Probably just tiredness. We should all rest. It has been a long day. May your dreams be wonderful. Good night. May the moon watch over your dreams. Is something wrong? Dunkas wasn't here tonight, yet he's the one who invited us to stay. I also saw one of the elders sneaking out of the village. You think they're hiding something from us? I don't know. But since they don't want to share their knowledge with us, let's try to follow them. I don't like it one bit, Afra. If the elders and Dunkas are gone, then we have no right to follow them. In that case, why don't you explain where the transformation comes from? It's not something that can be explained that easily. You have to believe to understand. You are not capable. I see. So we will discreetly follow these people, since this is the price of knowing. Так. Ну, йдемо. Here they are. Let's try not to be detected. Це що таке? А, це вони? Why don't the creatures attack them? I don't know. Are they guarding this place? If they're trained to guard it, this must be a very important place. А ми можемо просто так обійти? Ні-ні-ні, я не хочу витрачати на вас час. I hear something. We found them. Let's be as discreet as possible. They are below. Get down or we'll be seen. Так, знайшли. Forgive us. We did not intend to interrupt you. Зараз буде нам хана. Why are you here? We're sorry. We didn't mean to interrupt your conversation. We need answers, so we followed your elders. I never thought I would see you like this, hiding in the bushes, spying on your elder's daughter of Vladimir. I'm the one who brought her here. She didn't want to follow you,
but she refused to tell me what I need to know. Well, since you absolutely want to learn, do as the apprentices do. Take a seat and be quiet. We are here to meditate, to hear the voice of the earth, because the wind has changed. Close doors, Arwechnis Diri. You were right. Johan is ready. Morian's trial has made her more sensitive. She is his Minundanem, and he is hers. One cannot progress without the other. She will have to bring him to the Cave of Knowledge. This will be his last trial before creating the bond. May their path be gentle and shielded. As for me, I hear the call ever louder, Dunkas. And the day the call is loud enough, you will respond just like each of us. But it's not yet time for you to join in on Milfriktenen. So, Afra, are you satisfied with what you saw? It was informative, although it's not what I expected. Thank you, Dunkas. This meeting was strange. It almost seemed like they really heard voices in the wind. Maybe it's true. Some believe so strongly that they end up hearing or seeing what they hope for. Have you learned what you wanted to? What they said about these young people we helped out, about the fact they were ready to bind themselves. We have a unique opportunity of seeing a transformation with our very own eyes. But we can't follow them wherever they go. No, of course not. I must think on it. Come back and talk to me later. Так, ну все. Все, так, пішли. Пішліть до нашого цього Петруса. Якусь цікавину знайшла. Це ж треба. Не показали. Дуже багато немає кат-сцен, які б я хотіла побачити. От серйозно. Я думаю, що ви б їх теж хотіли побачити. Так. А як нам звідси вийти? Тут нічого нема. Нам назад. Боже, ну як воно не зрозуміло? Це просто якийсь жах, ну чому? Так, чудово. Так, зараз прямо до сходів наверх. Чому вони не показали ті кат-сцени? Та ну не це, господи. Так. Так, Петрус, у тебе є завданечко. Are you ready to put our plan against the Mother Cardinal in motion? It's a complicated plan, but an effective one. Let's put it in motion.
Let's go back to the St. Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him. Так, ну все, пішли. Так, це нам треба в Сан-Матеус чи куди? Це в Сан-Матеус, так? Зараз подивимось, до чого це призведе. Сан-Матеус. Так. Це куди? А різниці абсолютно ніякої, в які двері ми будемо заходити, правильно? Так, це внизу, правильно? Привіт. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? On what would we be betting? On the fights in the arena. You never heard of them? Quite a few come here and bet fortunes. And do they win? A few do. Others have less luck. But they do get the thrill either way, you see. And that's all that counts. What is this arena? It's a place of great pomp and entertainment, where all manner of fights take place. Men, women, savage beasts, island monsters. People are coming from everywhere on the island to participate, or to bet. I want to challenge the champion of the arena. Oh, not another rich prince's daughter who's after some quick thrill. Sorry, lassie, but in order to confront a champion, you'll have to prove yourself in the arena. But I'm no... There are no exceptions. No need to send your father to ask. To have the right to confront a champion, you'll have to win at least your third challenge. Run along now. I have work to do. I will leave you alone until your reputation in the arena is established. There's no point in me following your trail for days. Yes, that's wiser. It could take some time. Let me know if you need me. Of course, Petrus. Тобто я не можу. Тобто мені треба робити оце завданнячко. Good day. Welcome. Який You here жах. to wager? I would really like to challenge a champion. And if you... No one cares. Prove yourself. Very well. At least you have the right... А де я можу по... Ой. Господи. Арена. Серйозно? Ну це смішно. Це смішно. Я вже тут була один раз. Ready to excite the crowd? Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. My lords and ladies, here is a new team of fighters. Ну що, поїхали.
О, мої зі мною. Ну так я швидко переможу. Переможу. Ready to excite the crowd? Could you explain the rules again? So, each but once a challenge. Так, все, я зрозуміла. I need to get going. Ну що, поїхали? Це нафти? Тобто, це така арена, серйозно? And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Це тільки була перша арена. Perfect. As soon as you're ready, you can Так, jump нам right треба in. 3 битви перемогти. You saw them win the first challenge with audacity. О боже. Це не чесно гра. Треба було Сіору з собою брати. Давай. Excellent. And the public really appreciated it. Та Now я that was a знаю. challenge well won. Але це трошки нечесно. Perfect. As soon as you're ready, you can jump right in. Here for your greatest pleasure. О, летючі гавнючі, добрий день. Летючі гавнючі. Летючі гавнючі, дубль 2. Летючі гавнючі. А у мене кулі нема. О, це що? Грав Дракула з Ван Хельсінгу, чи що? Де він тут? Дайте я хоч доб'ю ту летючу гавнючу. Це дуже смішно. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Так, а скільки там мені... А ну, давайте спробуємо. Там скільки? 3? Well, come back again soon. Угу. Так, це ми вже зробили. Так, тепер назад. А це сюди. Правильно ж це сюди? Де? Трошки смішна арена, тому що я думала, що я буду одна. А я з компанією. Ну так яка ж це моя перемога? Дипломат на підпільних у цих боях виграв. Ви що? Смієтеся з мене чи що? Да, дуже дивний квест.
Тобто на катсцену у них нема технології, а тут у них є. Good day. Welcome. You here to wager? I've done what you asked me. Can I have my fight now? I have to admit that you've surprised me. You have technique and style, and the public does love you. Let me think. There's Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known. And he's a killer, I'm warning you. This Briscard sounds like the perfect opponent. A deal! I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel, your friends will need to stay in their seats. As soon as you're ready, you'll just need to go and see the arena master. We should go and see Candy Cane so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child, the bookmaker told us that he hangs around here at night. That's true, you were right. Let's come back later. Here comes our pay, boys! May the shadow engulf our enemy! May the enlightened protect me in this battle! Dwellers.
You again? What do you want this time? I have a very lucrative proposal for you. You know that I have to fight against a champion. Everyone knows. You were expected to lose in 1 minute. I'm well aware of that. I know that my opponent is too strong for me. But let's suppose my opponent draws the fight out a bit. For the beauty of the battle, of course. I'm starting to see what you're alluding to. This fight don't interest me. The odds against you are so high, I wouldn't get much out of it. But if we make all the gamblers lose, by letting you hang in there a little longer... We could win a nice little nest egg. Organising this will entail some costs for me. It's better to add a bonus. Without the bonus, there's no deal. If you pay me in advance, you won't be tempted to play any tricks. So, get your wallet out. Я думала, що зараз щось буде таке велике. Та нати 250. It's worth it. Here, take it. Excellent. Don't you worry now. Everything will be fixed for the fight. I think that one of my special clients will also be interested in our little arrangement. Be careful not to tell too many people, so that the odds don't drop too low. О боже мій, цілий день чекати. Так, йдемо назад. Так, сюди. Щось таке коїться, що я не знаю. Так, я знову заплуталася в цьому місці. Та ну що таке, я колами ходжу? Просто якийсь жах. Ой, господи, це вже неможливо просто терпіти. Так, де там моя клята резиденція? Воно вже мені починає цей... Що мені здається, що я не встигну зробити цей квест. О, господи. Та ну не застану, кинь їх, вони тобі не потрібні зараз. О, господи. Так, перемогти чемпіона, ну пішліть. Йдемо перемагати чемпіона. Так. Арена монетної охорони. Ready to excite the crowd? Ah, there you are. I was told you'd be taking on one of our old champions.
Are you ready for the fight? Beware. Contrary to the challenges, this combat must be fought alone. Ну, Your це friends must remain я in the загину. stands. Yes, I am Давайте, ready. у мене часу нема. Jump into the arena, and may the better fighter win. От і все. What a brilliant spectacle. Congratulations on your victory. Thank you. It wasn't easy. And here are your winnings from the combat. You've earned them. Bravo! A glorious victory, which is made all the sweeter by double compensation. I don't believe I've ever seen you happier. The thought of holding something over Cornelia seems to do you wonders. That is true. Politics is an extremely subtle game, and just as satisfying as fighting in an arena. I imagine we need to go and see her now. Yes, and I hope you will enjoy the moment every bit as much as I will. Так, ну все, пішли до цієї жіночки. О, тут є, дивіться, що тут є. Бій був такий важкий, що просто кошмар. Що кошмар, страшно, 3 рази вдарила все. От саме так, от саме так. Я не можу, ну що це за діалог такий смішний? Фу, було важко. Який важко, його 3 рази вдарило всього, і він поліг відпочивати. Що це таке? Де бій з чемпіоном? Слухайте, я зараз згадую кредо вбивці цей витоки, там де баєк. О, там дійсно арена, там дійсно жах в цих колізеях. Це ж кошмар там вижити, а це що? Так, ну зараз поговоримо. І все. І все. І на цьому можна завершувати. Завершувати. Так. Нам сюди. Чекайте. Чекайте, не сюди. Нам сюди. Зараз знову вийдемо на ту площу, а там цей нещасний олень. Дух. Хто він там такий? Висить. Це кошмар. Це кошмар. Ну да. Картина домальована називається. Ну так заходь, що таке? Гра. Що ти робиш? Lady to Sarde. And you, Petrus, what can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. We just let him believe that I would lose. All I did was take the place of your moneylender. You owe me a handsome sum. All of this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us, so long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal? You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what's she talking about? Cornelia,
You don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day. It was said under the seal of the Enlightened. It's true. But if someone deserves to know, it's her. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your real mother. My mother? Petrus, is it true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Why didn't you tell me about it? You know that my uncle lied to me, and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Completely alone. Why talk to others about it, then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and have kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, de Sade. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Так, ну я не здивована, тому що... О, 27 рівень. Я не здивована, тому що у Петруса на морді і так все було написано з самого початку. Я дуже не хотіла брати його квести до останнього, я їх тягнула, але просто їх треба було брати, тому що ніхто нам нічого не давав. Ніяких оцих чисел для наших талантів, щоб розвивати, навички, оце все. Без цих завдань ніяк. Так, то ми з вами дізналися, що у нас була мама, і вона загинула в страшних муках, у підземеллі. Який жах, який кошмар. Так, давайте я виберу гарну місцину. Ну, в принципі, це отут гарна місцина, більш-менш. Шкода, що туди не можна, отуди. Так от, я дуже вам дякую, що ви були зі мною, що ви дійшли. Що ми з вами нарешті зробили дуже багато таких завдань, нарешті продвинулися, тому що скільки стрімів було у нас другорядних завдань? Дуже багато. Дуже багато. А я вам бажаю гарної ночі, гарного вечора, якщо ви ще не будете спати. Також я вам нагадую, щоб ви не забували дякувати нашим воїнам, нашим захисникам, тому що завдяки їм ми можемо оце все робити. Всі свої земні справи. Так, ми ховаємося від ракет. Страшно себе почуваємо, коли щось стається страшне, десь, де гинуть люди. А ми поки тут, ми всі живі, це добре, ми всі живі та здорові. І тому не забувайте дякувати нашим хлопцям, нашим ЗСУ. Я думаю, ви знаєте, як це зробити. Добре, побачимо завтра, бувайте!